Mga katropa, see you soon. Tandaan, kami po ang pumusog sa inyong umagahan hanggang tanghalian. Again, hindi po ito paalam. In French, I will say, au revoir. We will definitely see you soon. Kami, ang inyong pambansang katropa, Tropa LOL! Everybody, let's go! LOL! LOL! Kami ang pambansang katropa, kasama nyo mula umaga. Wow, wow, Fuji! Samahan, kaya nyo na sa tropang yun. Tara dito sa tropa. Ito na. Direct Pichoy! Picture! Uy, Bob! Direct Pichoy! Sisili! Manong. Mag-iwan tayo ng isa sa taas para bumindot. Direct Pichoy! Sisili! Manong. Sisili, nagigigil ako sa'yo. Mikey, take a picture, please. Ate natin si Direct Pichoy. Mikey, please. kunan mo na. Trabaho naman, Mikey. Sa gitna, Mike. Asa si Direct? O, si Bida, si Bida. Direct Pichoy. Direct! Ate Ses! Ate Cecil! Sama ka dito! Sama ka na dito. Okay, Vida. Hoy! Si Okay, Direct, Mikey muna. Direct Pichoy pa. Si Tim! Vida, halika na. Hyper mode on. 1, 2, 3. Hyper mode. Direct Pichoy! Direct! Direct! Okay. Ayan na. 1, 2, 3. Hyper mode. 1, 2, 3. Yay! Salamat po. Thank you, Lord. Direct! Thank you sa lahat. Thank you. I love you guys!